बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत की मुस्तकबिल की फैसला साजी पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप टैरिफ पॉलिसीज़, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल किस तरह मुस्तकबिल की मौशी सूरत हाल को मुतासर करेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ती हुई तकसीम की बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पार्टी की असल फैसला साजी कहां से हो रही है। क्या एस्टैब्लिशमेंट से एक बार फिर मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको फ़लस्तीन में एक और गमज़दा और उदास ईद की दास्तान सुनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौशी फैसलों ने दुनिया भर में एक बुहरानी सूरत हाल पैदा की हुई है। दुनिया भर की मार्केट्स खौफ का शिकार हैं। ट्रंप के टैरिफ के निफाज ने दुनिया के तिजारती कवानीन यकसर तब्दील कर दिए हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखने में आई। टैरिफ के निफाज की खबर के साथ आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में भी 7% तक कमी देखने में आई। IMF की सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दिया। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी 29% रेसिप्रोकल या जवाबी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप टैरिफ पॉलिसीज का निफाज अमरीकी मार्केट्स के लिए भी मुस्बत साबित नहीं हुआ, जिसके बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट 1600 पॉइंट्स गिर गई। ट्रंप के फैसले के बाद अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान अमरीकी स्टॉक मार्केट को पहुंचा है, जो कि कोविड वबा के बाद से अमरीकी स्टॉक्स की बदतरीन कारकर्दगी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट वैल्यू में तकरीबन $3.1 ट्रिलियन का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के निफाज के चंद घंटे बाद मईशत की बेहतरी की वईद सुनाई जा रही थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बिजली की कीमतों में कमी के पैकेज के ऐलान के लिए मुनक़िद तकरीब से खिताब कर रहे थे और पाकिस्तानी अवाम को यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि अब मुश्किल वक्त गुजर चुका है। हम कुछ अरसे बाद मजीद मेहनत करके फिर हाजिर होंगे और बिजली मजीद सस्ती करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क की मौशी बदहाली की जिम्मेदारी किसी एक पर ठहराने की बजाय वाज़ेह अल्फाज में कहा कि माजी में जो हो गया सो हो गया, हम सब जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के दीगर मौशी अशारियों की बात की जाए तो मार्च में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 1.5% से कम होकर 0.7% हो चुकी है, जबकि एक साल कबल मार्च 2024 में महंगाई की शरह 20.7% थी। मौशी इक़दामात हुकूमत की मुस्बत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा लें तो हम बासानी देख सकते हैं कि हुकूमत के लिए अपोजिशन जमातों की तरफ से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। मईशत के साथ सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पहले की निस्बत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है और मुस्तकबिल में मौशी बेहतरी इन दोनों अवामिल के साथ जुड़ी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे पाकिस्तान पर ट्रंप टैरिफ पॉलिसी के क्या असरात होंगे। क्या सिक्योरिटी और सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक ऐसी खबर जिसने ऑब्वियसली दुनिया भर में हलचल मचाई और प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ का निफाज है, पाकिस्तान पर भी 29% लगाया है, सो इसका क्या असर देख रहे हैं बराह रास्त या इनडायरेक्ट आप पाकिस्तान की मईशत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपने बड़े पर्टिनेंट आज क्वेश्चंस और मामलात को उठाया है। बड़ी इकनॉमिक चेंजेस हैं और ट्रंप की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो आम ट्रेडिशनल जो हम अभी तक इकानमी के बारे में आइडिया होता है उससे एग्जैक्टली रिवर्स गियर में। यानी हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि टैरिफ कम से कम करें ताकि आपकी जो है अशिया आपको सस्ती मिले और इन्फ्लेशन में कमी आए, और इसी के साथ साथ इनकम टैक्स पे जोर है हमारे मुल्क में भी और दुनिया के अक्सर ममालिक में। तो ये रिवर्स पॉलिसी उन्होंने की है। उन्होंने सारी दुनिया में तमाम ममालिक पे उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया है और अभी 29% जो पाकिस्तान का टैरिफ ड्यूटीज़ में लगाया की गई है, इसमें बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सपोर्ट सबसे बड़ी जगह करता है वो US मार्केट है। हमारे यहाँ
टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर वहाँ खासी मिकदार में एक्सपोर्ट होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो कंपटीशन के, हमारे मुकाबले के जो कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम है या इंडिया है या श्रीलंका है, इंडिया में थोड़ा कम इम्पोज की है, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उस जो हमारे मुकाबले में उस मंडी में उनकी एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ भी टैरिफ लगा दिया गया। तो कुछ तो इम्पैक्ट हमारा ज़रूर होगा इसमें। लेकिन अब आप देख रही हैं दूसरी तरफ, आपने जिक्र किया $7 अमेरिकन जो ब्रेंट ऑयल है वो उसका रेट पर बैरल कम हो गया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशआइंद खबर है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बजट, हमारा इंपोर्ट का जो फंड है वो एडिबल इसका क्रूड ऑयल पे खर्च होता है, और ये 7% एक बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि जिससे कि हमारे यहाँ महंगाई में कमी का फर्दर आपने खुद जिक्र किया कि कई दहाइयों की सबसे कम इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जो कि 30% के लगभग या 32%, 38% तक आज से 1.5 साल पहले था। तो आज 1% से भी कम रह गया है महंगा इन्फ्लेशन। तो कई पिछले 60 साल में ये फिगर कभी नहीं हुई। तो इससे रिलीफ होगा, और ये तेल की जो मजीद कीमतें कम हुई हैं, इससे पाकिस्तान को काफ़ी रिलीफ होगा। अगर ये कंटिन्यू रहेंगी या इसी तरह गिरावट रही उन मंडियों में, तेल की मंडी में, तो हमारी एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट कम होगा बनिस्बत इससे कि जो तेल की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है। हमारा मुल्क डेफिशिएंट है, हमारे यहाँ ज़रूरत से कम हमारी अपनी होती है प्रोडक्शन। तो इससे हम बेनिफिट आज के हिसाब से जो आज के वे करें, तो जो टैरिफ में इजाफा हुआ है उससे अगर एक्सपोर्ट में मामूली कमी आएगी, क्योंकि मैंने कहा कि दूसरे भी ममालिक को सिमिलर वो तो ऑब्वियसली वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सभी के साथ किया है, एज आई सेड अर्लियर कि वो तो रेसिप्रोकल टैरिफ की तरफ जा रहे हैं कि जी आप हमारे पे जितना लगा रहे हैं हम भी उतना ही लगाएंगे। इंडिया को उन्होंने टैरिफ किंग कहा, उनके अपने पड़ोसी ममालिक पे भी लगा दिया, दोस्त ममालिक जो हैं वो भी नाराज़ हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बट पॉइंट इज़ कि जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट से, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में उससे कमी आएगी, तो हमारे फर्क पड़ेगा। अगर तो हमारे जो कम्पिटिटिव दूसरे कंट्रीज हैं ना, चाइना है, वियतनाम है, इंडिया है, श्रीलंका, ज़्यादा फर्क होता तो फिर ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता। अब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये लगा है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जो बेनिफिट हमें क्रूड ऑयल की आज के हिसाब से जो प्राइस का रिडक्शन हुई है, वो जिस तरह आप समझे तकरीबन $7 तो बहुत बड़ी 10% के करीब क्रूड ऑयल की प्राइस रिडक्शन है। और ये ह्यूज हमारा फॉरेन एक्सचेंज इस पे खर्च होता है, तो इससे बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली जो ग्लोबल कंडीशंस हैं वो किसी भी वक्त तब्दील हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ही तरफ से जो एक डिफेंस बिल्डअप हमें पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर नज़र आ रहा है, ईरान पर हमले की धमकी है, वो भी अगर ये जो आप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के कम होने से पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा है, तो आने वाले दिनों में ये भी खदशा मौजूद है कि वो प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला भी कर दिया, जो कि ऑब्वियसली अभी धमकी की हद तक है या धमकी तक ही महदूद है, तो फिर तो शायद ईंधन की बंदिश का भी सामना बहुत सारे ममालिक को करना पड़ सकता है। सो फिर उस सूरत में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए ना, अभी आपने खुद ही बताया, कल अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रिडक्शन है हमारी बिजली की कीमतों में, और क्रूड की प्राइस कम होने से फर्दर हमारी कास्ट जो इंडस्ट्रियल इनपुट की कास्ट कम होगी, तो इससे हम कम्पिटिटिव होंगे वर्ल्ड मार्केट्स में। तो बिल्कुल ये तो तमाम चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसका इम्पैक्ट अगर खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट अलग है। तो अब इन हालात में तो ये फौरी तौर पे ये अंदाज़ा लगाना कि क्या होगा, तो आज का जो इम्पैक्ट आया है उसका तो इम्पैक्ट फ़िलहाल तो ये है कि पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्री को ये बूस्ट होगा, हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी होगी, और मामूली सी हमारी एक्सपोर्ट कम होगी अगर, तो इसमें हमें चीपर प्रोडक्ट, तेल सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं है, और भी केमिकल्स, बहुत पेट्रोकेमिकल्स, तमाम प्लास्टिक और कितनी पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं, बड़ी सिग्निफिकेंट इंपोर्ट है। तो हमारी इंडस्ट्रियल कास्ट में भी कमी आएगी, तो ओवरऑल हम कम्पिटिटिव होंगे
और ये भी जो उन्होंने टैरिफ लगाया उन्होंने उतना ही लगाया हर मुल्क का जिस मुल्क ने उनके अमेरिकन प्रोडक्ट पे जो टैरिफ लगाया हो। तो ये भी पॉसिबल है कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट पे कुछ थोड़ा रिडक्शन दे दें टैरिफ में, और यहाँ भी वो हमें रिस्पॉन्ड उसी तरह कमी का जैसे इंडिया ने किया है बहुत सारे सेक्टर्स में, वो टैरिफ कम किया है अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे। क्योंकि वो उन्होंने बराबर सबको जो अमेरिका के लिए टैरिफ वो है जो कि उनके लिए हम लगाते हैं इंपोर्ट्स पे, तो ये उनके प्रोडक्ट हमारे को कम आते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा है। हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक ऐसा मुल्क अमेरिका है जहाँ हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो अगर हम टैरिफ कम कर देंगे तो हमें नुकसान कम होगा और बेनिफिट ज़्यादा होगा अगर वही टैरिफ दोबारा वो भी कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हम ज़्यादा अमाउंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी रमज़ान से पहले जब एक बिजनेसमैन का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला था तो उन्होंने बहुत सारी अपनी डिमांड्स रखी थी कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, तो उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जी बिजली की कीमतें कम कर दें। अब वो हो भी गई है, लेकिन अब ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल यूनिट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कभी गैस नहीं मिल रही होती है उन्हें, अब गर्मियों के अंदर बिजली वाला मामला, लोड शेडिंग वाला मामला भी शुरू हो जाता है। ये इसका कितना इम्पैक्ट है और किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, बिजली की कीमत कम होना बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ दो चीज़ें जो हमें हैंडल कर रही हैं इंडस्ट्री को। एक तो हमारा जो पॉलिसी रेट है या मार्कअप रेट है वो ज़्यादा है, और हमारे डिमांड बिजनेस कम्युनिटी की ये है कि वो सिंगल डिजिट में करें, और दूसरा ये बिजली की प्राइस थी। तो मैंने ये आपसे जिक्र किया ना कि तेल की कीमतें कम होने से, क्योंकि हमने ये किया है कि तेल पे अभी जो सरचार्ज है ना, वो जो फ्यूल डेवलपमेंट का सरचार्ज उस पर 60 से 70 रुपए कर दिया, और उसी को एडजस्ट किया है बिजली की कीमत में। तो फर्दर अगर जैसे कीमत कम हुई है, बहुत सिग्निफिकेंट कमी है, 10% फर्दर रिडक्शन हो गई है, तो ये हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, फर्दर बिजली की कीमतें और कम हो सकती हैं। और इससे भी कहा तो दो मेजर फैक्टर है जो हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त हिट कर रहे हैं, उसमें से बिजली एक मेजर फैक्टर है। दूसरा ये अब पॉलिसी रेट भी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है कम हुआ है, उसमें काफ़ी गुंजाइश है पॉलिसी रेट कम होने की। हम थोड़ा सा काशियस, स्टेट बैंक ज़रा मुहतात पॉलिसी कर रहा है और IMF भी, कि ऐसा ना हो कि फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाए। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा जो अभी मौजूदा इन्फ्लेशन रेट है 1-2 महीने और, तो लाजमी तौर पे हमारा पॉलिसी रेट भी और कम होगा, और वो भी बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को पहुंचेगा। सही है, वो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, और बिजली वाला भी अब असल चीज़ है कि साल 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, ठीक है जो है, और रेमिटेंस हमारी काफी बड़ी है। अच्छा, तो अभी एक्सपोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ एक शायद बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाया जाता है, लोगों का बड़ा जोर होता है कि जी आप इंपोर्ट्स कम कर दें, इंपोर्ट्स कम कर दें, बट असल तो चीज़ है कि जी आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। अगेन जहाँ से हमने डिस्कशन का आगाज़ किया था कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स की कमी की सूरत में आएगा इस ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का। सो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले रही है? ये बहुत अच्छा देखिए पॉइंट यही है, हमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे, एक तो इन्वेस्टमेंट कैसे आए बाहर डायरेक्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट का भी रिलेटेड है इससे, FDI से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि हमारे पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। हमारे पास रॉ मटेरियल्स को हम ज़्यादातर या टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर वैल्यू एडेड तब होता है जब टेक्नोलॉजी बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है ना, और टेक्नोलॉजी भी उसके साथ लेके आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में कितनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारे यहाँ पिछले साल 1.5 बिलियन डॉलर हम समझते हैं टोटल FDI है, और हम मेरे ज़िम्मे ये क्योंकि ज़रूरत थी इस वक्त मुल्क को कि हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं, तो हम उसकी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम अट्रैक्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको, हम पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान की FDI जो इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करें और ज़्यादा बढ़े, तो तभी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नई इंडस्ट्री लगेगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। सारी दुनिया ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, तो वही एक तरक्की का, उसके साथ इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट जुड़ी हुई हैं, और दोनों की तरफ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
और इस वक्त हालात बेहतर है पाकिस्तान में। सही। जो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख साहब, बेहतर हुए हैं। अब आप ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर रहे हैं, ये वजारत आपको मिली है। अब सरमायाकार बाहर से कैसे आते हैं या हमारे अपने सरमायाकार मज़ीद कैसे भरोसे के साथ यहाँ पर सरमायाकारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि रेड टेप और बहुत और भी उनके मसाइल रहते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और इकॉनमी है, दैट गोज़ हैंड इन हैंड। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, सिक्योरिटी मज़ीद ख़ास तौर पे 2 सूबों में ख़राब होती चली जा रही है सूरत हाल। वहाँ पे किसी ग्रैंड ऑपरेशन की बात की जा रही है, अब होता है नहीं होता वो वक्त ही बताएगा। सो इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं कि ये किस हद तक ख़राब या ठीक कर सकती है आपके मुआशी सूरत हाल? इसमें कोई शक नहीं कि इन्वेस्टमेंट में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो इस वक्त है वो हमारी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है। पर्टिकुलरली चाइना से हमारे जिस तरह के रवाबित हैं, और चाइनीज़ जो यहाँ रेजिडेंट जो इंडस्ट्री चला रहे थे उन पे जो पिछले दिनों सिक्योरिटी के मसाइल हुए, और हमारे 2 सूबों में मुतवातर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो इससे बिल्कुल बाहर का इन्वेस्टर जो है वो शाई होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जा रही है, और हमने ये जो फैसला किया है कि अभी जो है हम हार्ड स्टेट का मुजाहरा करेंगे, यानी अपने कवानीन को सख्त करेंगे। इसमें जो जिस तरह का जो दहशत गर्दी हो रही है उसको आईनी हाथों से निपटेंगे। और साथ साथ जो आपने ये कहा ना, मुख्तलिफ प्रोसीजर और डिपार्टमेंट जो हैं, जो वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, सबसे पहले मैंने आके अपनी मिनिस्ट्री में इसके ऊपर तवज्जो की है। और हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हैं वो इस पे वर्क कर रहे हैं, और जल्दी ही हम चंद हफ्तों में आपको ये बताएंगे कि कितने हमने ये जो रेड टेपिज्म और जो ये मुश्किलात हैं और कई प्रोसीजर हैं और एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल प्रोसीजर्स है, उनको बेहतर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं कि इसमें हम राइट साइजिंग भी कर रहे हैं अपनी मुख्तलिफ अपने SOEs को, और उसमें बेहतरी हो रही है। सही, चलें, ये अच्छी बात है अगर हो जाए, बिकॉज जितना लेंथी प्रोसेस होता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, और फिर इसी वजह से बहुत सारे सरमायाकार जो हैं मुतनफ़र होके बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में वो इंटरेस्ट ही नहीं शो करते सरमायाकारी, क्योंकि हर्डल्स इतनी आती हैं। कैसर अहमद शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द शो टुडे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर कंफ्यूजन का शिकार है। पार्टी कायदीन एक दूसरे के रवैये के बारे में शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी ही पार्टी के ओहदेदारों पर करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ क्या फैसला साजी करते हैं, किसी को इल्म नहीं है। पार्टी ग्रुप्स में तकसीम है। एक तरफ पार्टी का वो ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की राह खोलना चाहता है, जिसकी कोशिश है कि किसी तरह सियासी सूरत हाल में बेहतरी की राह निकल सके, और दूसरी तरफ वो रहनुमा हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं और इस हफ्ते होने वाली पेशरफ्त से भी लाइल्म हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी रहनुमा से मुलाकात की, जिसके बाद इत्तलात सामने आई कि दोनों पार्टी लीडरान ने बानी तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर राज़ी किया, जिसके बाद दोनों सरबराहान को मुज़ाकरात के लिए नए सिरे से राब्ते बहाल करने का टास्क दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात, जब पार्टी के दीगर कायदीन से एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों के बारे में पूछा गया तो उनकी तरफ से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना था कि बानी रहनुमा ने किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क नहीं दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क के हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि पार्टी की तरफ से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क नहीं सौंपा गया। अलबत्ता शौकत यूसुफजई का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ को अली अमीन गंडापुर पर एतमाद है, जबकि पार्टी लीडरशिप ने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। पार्टी के कायदीन के बीच पाए जाने वाली तकसीम
اس بات کی دلیل ہے کہ بانی تحریک انصاف کا گرینڈ الائنس کی تکمیل کا پلان کوئی مثبت سمت اختیار نہیں کر سکا۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر عمیر نیازی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنڈاپور صاحب کو یا بیرسٹر سیف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے نئے سرے سے رابطے بحال کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، یا کچھ لیڈران کہتے ہیں نہیں دیا گیا، کچھ کامنٹ کرنے سے انکاری ہیں، آپ کی نظر میں کیا اگر ایسا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہوتے ہیں تو یہ درست اقدام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو جی دیکھیں، دو لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور جمعرات کے دن عمر ایوب صاحب باقی ڈیلیگیشن گیا اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب نے اس کو رپورٹ بھی کیا، اس کو دکھایا بھی۔ تو جو صورتحال ہے دیکھیں رابطوں کی، دیکھیں علی امین کی ایک یونیک پوزیشن ہے، ایپیکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایپیکس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ جب کے پی کے میں ایپیکس کا اجلاس ہو، ظاہری بات ہے اس میں انٹیلیجنس کے اداروں کی، آرمی کی، ہر کسی کی نمائندگی ہے۔ اس لیول پہ انٹریکشن سیکیورٹی کے حوالے سے ضرور ہوتا ہے۔ اب پولیٹیکل جس طرف آپ اشارہ دے رہی ہیں اس کا پارٹی ترجمان جو ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر چکے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی رابطہ ہو بھی صحیح، پاسٹ میں آپ دیکھیں مختلف جماعتوں کے ہوتے رہے، جب تک معاملات طے نہیں ہو جاتے اس طرح کی بات باہر بھی نہیں آتی کہ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح کے حالات ہیں، باہر کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جب تک معاملات طے نہ ہو جائیں۔ لیکن بیرسٹر صاحب اوبیسلی آپ خود وکیل ہیں، آپ بھی ساری چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، سیاست جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس دی آرٹ آف پاسبلز، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی میں کبھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی پارٹی میں اس وقت بہت دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں، کچھ ہاکس ہیں، ڈوز ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو ڈوز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں تھے، عمران خان صاحب کو قائل کر رہے تھے، ان کو نکالا جا رہا ہے یکے بعد دیگرے، چاہے وہ فیصل چودھری ہوں، اس سے پہلے شیر افضل مروت ہوں، وہ آ کے اب ٹی وی سکرینز پہ، میڈیا ٹاک پہ بتاتے بھی ہیں کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ سو یہ جو اس طریقے سے لوگوں کو نکالنا ہے جو تعلقات صحیح کروانا چاہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ پارٹی کے اپنے مفاد میں ہے؟ اچھا نہیں، اس کو ذرا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں ایک آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، میرا موقف یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان بات چیت پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے جو شروع میں ہارڈ سٹانس لیا ہے وہ بیسیکلی لیا کہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان جو ڈائیلاگ کو جو ہے نا ڈسکریج کیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی ماحول میں سختی آئی۔ بنیادی طور پہ جتنے بھی پلرز ہیں جو پارٹی کے ممبرز ہو کے، کوشش کیا ہونی چاہیے، وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کو اوپن کرنا چاہیے۔ وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ چلے گا تو یہ دوسرے ڈائیلاگ، یہ سبسیڈری ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر خود بخود جگہ اس کی بن جاتی ہے۔ پہلے پولیٹیکل پارٹیز تو ایک دوسرے کو قبول کریں نا، چاہے جیسا بھی مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، مگر ایک دفعہ بیٹھ کے رولز آف دا گیم تو ریوائز کریں کہ پتہ چلے کہ جی کس نے کس طرح سے کھیلنا ہے۔ ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ہماری پولیٹکس اس وقت اتنی مڈل ہو گئی ہے کہ اس میں اب کوئی رولز ہی نہیں ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ فارم 45 سے 47 کا سفر، اس میں آپ کسی کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہی ہے، انہیں اکٹھا کرنے کے بعد اب بلوچستان کے ایشو پہ اے پی سی کی بات کی ہے، تو وہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ تمام کو اکٹھا کیا جائے اور اس میں ایک گرینڈ ڈائیلاگ اوپن کیا جائے۔ بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسپیس اتنی ہونی چاہیے تھی کہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع ہوتا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی کہ وہ نہیں، انہوں نے سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ می کوٹ رؤف حسن صاحب، آپ کی پارٹی کے ترجمان رہے ہیں، اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر جو یہ برملا کہتے آئے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز دے آر پپیٹس، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ جی فوج سے جا کے پاکستان تحریک انصاف کو بات کرنی چاہیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جی مہرے ہیں۔ نہیں، مورے ایک سینس میں ضرور ہوتے ہیں کہ اگلے یوز کر رہے ہیں، مگر دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کچھ نہ کچھ ورتھ ضرور ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اتنی بھی بے بس نہیں ہیں کہ وہ اکٹھے ہو کے اس مشکل سے باہر نہ نکل سکے۔ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی آپ نے کہا۔ اس وقت کانسٹیٹیوشنل
اس وقت پاکستان کانسٹیٹیوشنل کرائسس فیس کر رہا ہے, جو بیسیکلی ہم اس چیز کی طرف حوالہ دے رہے ہیں نا, اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھ گیا ہے تو وہ بیسیکلی ہماری کانسٹیٹیوشنل فریم ورک فیل ہو گیا ہے, تو اس کو اگر ریسٹور کرنا ہے تو ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا گیو ان کرنا ہے, اور وہ گیو ان کس کو کرنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں گیو ان کرنا, وہ پولیٹیکل فورسز کو گیو ان کرنا ہے. تو آپس میں تھوڑی سی رواداری دکھائیں گے تو یہ اسپیس بحال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی پہل کون کرے گا؟ کیونکہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگ, جب لاسٹ بھی ڈائیلاگ تھا تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جی ڈیڈ لائن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ بس ختم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ویسے ہی پہلے انکار کر دیا ہے, آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے میڈیا پہ آ کے بول دیا ہے. لیکن اب اس کے بعد بھی پرائم منسٹر نے ایک بار آفر کیا, پی ٹی آئی نہیں گئی. سو حکومت نے تو انیشیٹ کرنے کی بیرسٹر صاحب کوشش کی, ایک بار نہیں کئی بار کی. دیکھیں ہر سٹیج پہ ایک موقع آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا, یہ ایک آئیڈیل موقع ہے کہ اس میں رولز آف دا گیم نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سخت موقف لے لیا ہے نہروں کے ایشو پہ, اور نہروں کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ جو ایک ان کے ڈپارچر کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بن سکتا ہے. تو اوور آل اب اس چیز میں اگر ساری پولیٹیکل فورسز بیٹھ جائیں, غلطیوں کو ریئلائز کر لیں, یہ دیکھیں غلطی ہر طرف سے ہوئی ہے, ہم کہیں کہ غلطی ایک طرف سے ہوئی ہے وہ بھی غلط ہوگا, مگر یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہ ریئلائزیشن لائیں, اس ریئلائزیشن کے ساتھ بیٹھیں, پھر ہم چیزوں کو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایک بریکنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ. بٹ پی ٹی آئی اس کو سیاست کے اندر اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں کس طریقے سے یوز کر سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر صرف اور صرف کردار کی بات کریں ہم الیکشنز کے فوری بعد, تو انہوں نے انفیکٹ پی ٹی آئی کو آفر کیا تھا کہ جی آ جائیں ہم اور آپ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. پی ٹی آئی نہیں گئی, پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں پارٹی سے, پارٹی کی قیادت سے, جہاں پولیٹیکلی چیزوں کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا تھا فار دا بیٹرمنٹ آف ناٹ اونلی یور پارٹی بٹ فار دا پیپل ایز یو کلیم, وہ نہیں ہوا؟ اچھا ڈائیلاگ میں بیٹھنا ایک ڈفرینٹ ہے, ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانا ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. دیکھیں پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے پالیٹکس اور کمپرومائزز نہیں کر رہی. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی طرح سے بھی بیک بورو سٹیل کر کے کسی طرح سے گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں ہم کرٹک کے رول میں بھی رہ کے بہت ساری چیزوں کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا بھی ایک کلیدی کردار ہوتا ہے ڈیموکریسی میں, اور لازمی نہیں ہوتا کہ جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ ساری عمر اپوزیشن میں ہی بیٹھا رہے. ٹیبلز بہت جلدی ٹرن ہوتے ہیں. تو وہ جو اس وقت ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا وہ ایک اور ڈفرینٹ جو ہے نا لائٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, یہ مان لیتے ہیں ابھی, لیکن حالات اور واقعات جو ہیں خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف کی, آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی لیگلی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ پوزیشن چل رہی ہے, مشکل صورتحال کا آپ لوگ شکار بھی ہیں. آپ جیسے لوگ بیرسٹر صاحب, پڑھے لکھے لوگ اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں, ایم این ایز ہیں, الیکٹ ہو کر آئے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمان جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فورم ہونا چاہیے ساری جماعتوں کے لیے, اس کو آپ لوگ گھاس نہیں ڈال رہے, اور جہاں جہاں موقع ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور اپوزیشن کرنے کا پارلیمان میں, وہاں سے آپ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں پارلیمان میں ورکنگ کے ڈفرینٹ انداز ہیں. آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات بھی کرتے ہیں, آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, آپ ادھر بائیک آؤٹ بھی کرتے ہیں, مگر بیسک کیا چیز دیکھنی ہے کہ جی اوور آل کس طرح کا بزنس پارلیمنٹ کے فلور پہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ پچھلے سال کا خالی اس کے بزنس کو ریویو کر لیں نا, تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ پارلیمان کے فورم کو کتنا سیریسلی گورنمنٹ نے لیا ہے. گورنمنٹ نے اراؤنڈ 55-56 بل پاس کرائے. وہ کون سے بلز ہیں؟ وہ سارے وہ ہیں جن کے ذریعے سول لبرٹیز پہ قدغن لگائی گئی, اور کسی طرح سے بھی جو ہے نا تحریک انصاف کو کرش کیا جائے, یا آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کو میٹ کیا جائے. یہی سارا بزنس رہا. اوور آل ڈیبیٹ کا ٹائم پیریڈ اٹھا لیں, پچھلی اسمبلیز کا اور اس اسمبلی کا کمپیئر کر لیں, تو وہ ٹائم کانٹریکٹ ہوا ہے. پل ڈیٹ کی رپورٹ اس پہ ہے کہ آپ کا پر ڈے 2 گھنٹے مشکل سے ایوریج بن رہی ہے.
آپ 130 دن کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اور وہ 130 دن کون سے ہیں کہ جمعہ ہفتہ اتوار کی چھٹی ملا کے 130 دن بیٹھے ہیں، تو اوورآل خود سیریسنس آپ کو نظر آ جائے گی کسی بھی میجر ایشو پہ، مہنگائی کے ایشو پہ، ٹیررزم پہ، بلوچستان کے ایشو پہ، انسرجنسی، یہ ساری چیزوں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئیں، کبھی موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اچھا، ویسے انفارچونیٹلی یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے فرنٹ رو بینچز پہ فواد چودھری، شہریار آفریدی، دیگر وزراء اس وقت جو ہیں وہ رات 10-11 بجے درجنوں بلز پاس کرانے کے بعد وہ بہت ڈیسک بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی دیکھیں ہم نے کل کا دن آنے نہیں دیا، ہم نے کہا تھا کہ آج ہی ہم بل پاس کریں گے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ درجنوں بل جو ہیں ہم نے پاس کیے ہیں یہ کیا ہیں، کہیں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اور یہی آج بھی ہو رہا ہے. سو ہر دور میں ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل فورسز ہی پارلیمان کو انڈرمائن کر رہی ہیں. پولیٹیکل فورسز نے کی ہے انڈرمائن، دیکھیں مگر کئی جگہ پہ آپ نے اس کا کانٹیکس بھی دیکھنا ہے. اگر ان بلز کا جو آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ فیٹف کے بلز تھے، اب فیٹف کی تلوار اس وقت آپ گرے لسٹ میں موجود تھے، گرے لسٹ سے اب آگے جانے کا خدشہ تھا. اب اس کا مطلب پھر کیا ہوتا کہ تحریک جو گورنمنٹ کا رابطہ، حکومت کا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹ جاتا. اب اس چیز کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری اینٹی منی لانڈرنگ والی لیجسلیشنز لائی گئیں، وہ ٹیبل ہوئیں. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کا نہیں دیا گیا، مگر ظاہری بات ہے اس وقت موقع ہی نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹوڈے. ویل بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. آج پاکستان میں عید الفطر کے بعد 5واں دن ہے، جبکہ دیگر ممالک میں آج عید الفطر کے بعد 6واں دن ہے. ہم سب عید منانے کے بعد اپنے کاموں پر واپس آ چکے ہیں، جبکہ ہمارے بچے عید کی چھٹیاں گزار رہے ہیں اور ان کے اسکولز پیر 7 اپریل کو کھلیں گے. لیکن ہم عید کی اپنی خوشیوں میں فلسطین کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں. ہم بھول چکے ہیں کہ ہم سے چند 100 میل دور غزہ کے مظلوم فلسطینی عید کے موقع پر بھی اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے. فلسطین کے مسلمان عید الفطر کے دن بھی اسرائیلی ظلم و جبر کا نشانہ بنتے رہے. عید الفطر کا مذہبی تہوار غزہ میں اسرائیلی فسطائیت کا ایک اور دن تھا. عید الفطر ایک اداسی کی عید تھی اور فلسطینی عوام نے اسرائیلی بمباری اور خوراک کی شدید کمی کے درمیان تہوار منایا. فلسطینی عوام نے تباہ حال مساجد کے باہر عید کی نماز ادا کی، جبکہ عید کے دن اسرائیلی بمباری سے 20 سے زائد افراد شہید بھی ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے. عید الفطر ایک خوشی کا تہوار ہے جس دن گھروں میں مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، میٹھے اور دل فریب پکوان تیار کیے جاتے ہیں، بچے اور بڑے سب اپنے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں. گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ پھر فلسطینیوں کی زیادہ تر آبادی نے اپنا عید کا دن اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مصروف گزارا. الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے غزہ کے رہائشی عادل الشاعر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے پیارے، اپنے بچے، اپنی زندگیاں اور اپنا مستقبل کھو دیا ہے. ہم نے اپنے طلباء، اپنے سکولز اور اپنے تمام ادارے کھو دیے ہیں. ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے. روتے ہوئے مزید بتایا کہ میرے خاندان کے 20 سے زائد افراد اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. چند روز قبل میرے 4 بھتیجے بھی شہید ہونے والے افراد میں شامل تھے. فلسطینی عوام کی عید کے دن کی اہم سرگرمیوں کی بات کی جائے تو تباہ حال مسجدوں کے ملبے کے سامنے عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد بچوں، بوڑھوں اور خاندان کے دیگر افراد نے اپنے پیاروں کی قبروں کا رخ کیا، جہاں دعا کی ادائیگی کے بعد بچوں کے چہرے اترے تھے. کسی نے اپنے ماں باپ کھوئے تھے، کسی نے اپنی اولاد اور کسی نے اپنے خاندان کے تمام افراد. غزہ میں ہر طرف خاموشی کا سما تھا. فلسطینی عوام کے چہرے سوال بنے ہوئے تھے کہ ہماری آزمائش آخر کب ختم ہوگی. ایسے میں فلسطینی شہریوں پر عید کے دن اسرائیلی بمباری اس بات کی اطلاع تھی کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم نے قتل و غارت کا سلسلہ بند نہیں کیا ہے، ہم تمہیں خوشی کا کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے. عید کے دن غم و غصے میں اس وقت کئی گنا اضافہ ہو گیا جب اسرائیلی حملے کے 1 ہفتہ گزرنے کے بعد غزہ کے جنوبی شہر رفح میں 15 شہید ہونے والے ایمرجنسی ورکرز کی لاشیں برآمد ہوئیں.
जिस के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ ने दुनिया में कहीं भी रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट के कारकुनों पर सबसे मोहलिक हमला करार दिया। माह रमज़ान में ईद से 12 रोज़ कबल 18 मार्च को इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम को जंगबंदी के इख्तिताम की इत्तला खौफनाक धमाकों की मदद से दी गई, जिसके बाद से अब तक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 4 हफ्तों से गज़ा में खुराक, ईंधन या किसी भी किस्म की इमदाद को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सीज़ फायर के खात्मे के बाद से अब तक मिस्र और कतर की कोशिश है कि जंगबंदी को दोबारा से बहाल किया जा सके। हमास ने मिस्र और कतर की सरबराही में जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार भी किया है, जबकि इजराइल का कहना है कि अमेरिका की मदद से मिलकर हम अपनी तजवीज़ पर काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 हफ्तों से इजराइल के हाथों फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी की कार्रवाई इस अमर की निशानी है कि सेहूनी अफवाज अमेरिका की आशीर्वाद से मज़ीद तबाही मचाना चाहती है, ताकि अरब ममालिक बिलखुसूस मिस्र और उर्दन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शराइत को मानते हुए फ़लस्तीनी अवाम को अपने मुल्क में बसाने के लिए रजामंदी का इजहार करें। न जाने कब तक फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी जारी रहेगी और कब तक हम खामोश रहेंगे। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.